Former Goa Chief Minister Churchill Alemao today said he was innocent right from the start in the Louis Berger case, wherein he was arrested on charges of money laundering linked to bribery. The High Court yesterday quashed the ED proceedings against Alemao and current PWD Minister Digambar Kamath. Alemao also said he was falsely implicated due to political reasons. लुईस बजार म्हणून सोंपलोलो पारेकारान म्हाका इन्वॉल्व केलो. लुईस बजाराक कोण कितें केलां तो भोगतलो. हांवें भोगिला सगळें अनुभव. पूण लुईस बजार पळय म्हणटा ते केसीक हांव ना कित्याकूय ना. हांव 6 म्हयन्यांनी काँग्रेसी भितर सोदलो. तेज्या पयली केस ती 6 म्हयने हुणें. लुईस बजार केस 6 म्हयने हुणें म्हणजे हांव. पूण जेन्ना पारेकाराक कित्याक पॉलिटिक्सान तुका खूंय इग्नोर करपा जाता, खूंय भितर करपा जाता, पावर आहा तें भितर उडोवपा जाता. सो तेन्ना म्हजेर बिश्ती हांव लुईस बजारा हितून हें आहा म्हूण म्हजेर केस घातली. हांवें सदां म्हजें जिवीत देवा दिलां. हांव तशें करून साप दवरलां आनी देवाचें नांव आज येता. पूण म्हगेली ती केस आज भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना. हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना म्हूण. केस भायर पडली म्हाका हॅपी ना. केस भायर पडल्यार म्हाका हॅपीनेस कांय ना. पूण हांव हॅपी आहा हांवें तें काम केलें ना. हांव त्या लुईस बजारा बरी केन्ना गेलो ना. लुईस बजारा बरें वचोन पुश केलें तें तेणें दवरलें ना. सो लुईस बजारा केस भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना. हांवें तें काम केलें ना. यू अंडरस्टँड. सो हांव लुईस बजाराक केस भायर पडली म्हूण हांव हॅपी ना. लुईस बजाराक काम हांवें केलें ना. लुईस बजाराक हांव केन्ना हितून पडना. हांव एक ऑनेस्ट भुरगो. हांव एक बिस्ते बारीक गोरब्यांत मनीस न्हू. हांव एक बरें आस्ती गोरब्यांत भुरगो. म्हाका त्रास खूब जाले म्हज्या लायफांत. म्हगे तर तूं हिस्ट्री काडीत हांव पट तारोडे आहा. हांव 1969 तारोड जालां. 80 पासून म्हजेर खंयची एक पुलिसी केस आसा चोय. 1949 टू 80 पासून म्हजी केस आसा दाखय म्हाका. जेन्ना पॉलिटिशियना भितर सरलो 89 ते 90 खूब केश्यो. आनी हांव जाणा पॉलिटिक्सा भितर सरलो तुवें जेल वयच पडा, तुवें जेनेरास पडा, तुका सगलें आहा. आनी त्या तरेन तूं जर चिंतील जाल्यार तुवें पॉलिटिक्सान वचूंक जायना. सो आय एम व्हेरी हॅपीएस्ट मॅन टुडे. पूण टुडे आय एम नॉट हॅपी बिकॉज ऑफ तुगे केस भायर पड म्हणून. कित्याक ते केसीन कितें ना म्हाका. Like, subscribe, and get notified. अरे 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 आवयस. अरे वा. आता हाजे किती घेतली तू आई? म्हाका मरे आई आम्ही नवीन टीव्ही घेऊया. मग तुका जाय तितली तू सिरियलां पळय. तिका काय तुका गो? आई एक बरो आयफोन घेऊया. हरशी आल्यार तिका रील पळोवपाक आवडटा न्ही. तिका का तुका रे रिला पोवपाची ती. आता तुका झगडी करपाक जाय. टीव्हीच घेऊया. हांवें सांगला पळय आयफोन घेऊया. काहीच गरज ना. टीव्हीच घेऊया. ना हांवें सांगले एकदा टीव्ही सांगला न्ही. ओगी बाबा मातशी. आज्जे तुका आमी दात घालुया. भांगराचे. They call me Ajay Boom Boom. भांगरा वालोर भुरगी पसून जाणा. So invest in gold and make a smart choice. Only at Ullas Jewelers.